तालिबान की पॉलिसियों से चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है उसकी तो लोग खिलाफ है। अमेरिकन अगर इनके साथ दुआ मुआहदा न करता तो तालिबान आइंदा 100 साल तक भी लड़ते रहे तो कामयाब नहीं होते। अब अफगानिस्तान पर हमले करना या अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना मेरे ख्याल में ये मसले काल नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो अपने पुराने अफगान पॉलिसी है उसको तर्क करना होगा। इसराइल जो कुछ करेगा वो अमेरिकन की मर्जी के बगैर नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इन दिनों कशीदगी के इंतहा को पहुँच चुके हैं। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। इसी गर्म माहौल में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ इसराइली पार्लियामेंट से ख़िताब किया, जिसने उसने अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत के जो सरबराह है मुल्ला हिबतुल्लाह के हवाले से कुछ जज्बात का इज़हार किया है। तो क्या ये जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है जिसका इजहार बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने किया है, उसके बाद क्या जो पाकिस्तान की हुकूमत की जो एक बयानिया है जो अफ़गानिस्तान के हवाले से तालिबान के हवाले से जो इंडिया इसराइल और तालिबान के गठजोड़ की बात कर रही है, क्या ये सूरत हाल जो है क्या पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है? ये सवाल हम आज सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार शमीम शाह के सामने रखते हैं। सर थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। सर, ये जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कशीदगी इंतहा के है, दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने स्ट्राइक भी किया। अब जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान है, क्या इससे ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ इसकी तायीद होती है? नहीं, इसराइल का जो बयान है वो तो तालिबान जो है ना, तालिबान तो कहीं भी अभी तक इनको तस्लीम नहीं किया गया है। सही। और इसकी असल वजह ये कि तालिबान की पॉलिसियों पर तो दुनिया भर को एतमाद नहीं है। सही। तालिबान की पॉलिसियों से चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है उसकी तो लोग खिलाफ है। सही। तालिबान तो अफगानिस्तान की कानूनी या अखलाकी या आईनी हुक्मरान नहीं है, हुकूमत नहीं वो है। तो ज़बरदस्ती वहाँ पर आए हैं और अमेरिकन की मदद से आए हैं। अमेरिकन अगर इनके साथ दुआ मुआहदा न करता तो तालिबान आइंदा 100 साल तक भी लड़ते रहे तो कामयाब नहीं होते। सही। ठीक है, उनकी जितनी पॉलिसियाँ थी वो गुरिल्ला वार पर थी, दहशतगर्दी पर थी, तो वो तो कामयाब नहीं होते। वो तो अमेरिकन की वजह से वहाँ पर आए हैं और दुनिया भर के लोग जो है उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। सही। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अपना मतलब है, पाकिस्तान का तो सिर्फ टीटीपी पर है। सही। जबकि दुनिया भर का जो है वो ह्यूमन राइट्स पर है। पाकिस्तान ने कभी भी अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुई है, चाहे ख़वातीन की तालीम के हवाले से है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पाकिस्तान ने तो उसकी कभी भी मज़म्मत नहीं की है, उसकी मुखालिफत नहीं की है। पाकिस्तान तो सिर्फ अगर चाहता है तो उनको तो टीटीपी, आज अगर वो टीटीपी के साथ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे या पाकिस्तान के मुतालिबात मान ले तो अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के लिए पहले की तरह काबिल कबूल भी होंगे, मोहतरम भी होंगे। मसला ये कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, दुनिया की अपनी पॉलिसी है। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई है या महाजराई है, अगर आप देखें तो सिर्फ इंडिया ने इसमें पाकिस्तान की मज़म्मत की है, मगर दुनिया के किसी भी मुल्क ने न पाकिस्तान की हिमायत की है और न तालिबान की हिमायत की है। इससे पता चलता है कि दुनिया को भी इस पाकिस्तान के पॉलिसी पर कुछ न कुछ रिजर्वेशन ज़रूर है। सही। ठीक है, अब अफगानिस्तान पर हमले करना या अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना मेरे ख्याल में ये मसले काल नहीं है। और ना अफगानिस्तान से आप ये तवक्को रखे कि आपने जो एयर स्ट्राइक की तो अफगानिस्तान भी उसके बदले में बड़ा एयर स्ट्राइक करेगा। अफगानिस्तान के साथ डिफेंस कैपेसिटी नहीं है, उनके साथ जहाज नहीं है, उनके साथ आर्टिलरी नहीं है, उनके साथ मिसाइल नहीं है, उसके साथ ड्रोन नहीं है, तो किस तरह करेगा। मगर मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जितने एग्रेशन करता रहेगा तो इससे तालिबान को फ़ायदा पहुंचता है। तालिबान को इस लिहाज से फ़ायदा पहुंचता है कि जो लोग तालिबान की अफ़गान अवाम जो तालिबान की मुखालिफत कर रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे तालिबान को फ़ायदा पहुंचेगा। सही। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो अपने पुराने अफ़गान पॉलिसी है उसको तर्क करना होगा। इसराइल जो कुछ करेगा वो अमेरिकन की मर्ज़ी के बगैर नहीं करेगा। इसराइल का बयान जो होगा वो आप समझे
کہ افغانستان کے بارے میں اسرائیل کا جو بیان جو ہے وہ امریکن کا بیان ہے، ایما ہے، بالکل ہاں، وہ برطانیہ کا بیان ہے، صحیح صحیح وہ امریکن اتحادیوں کا بیان بیان ہے۔ اچھا، تو اس صورتحال میں پھر اب جو کشیدگی ہے، کشیدگی میں کمی کے امکانات ہیں یا کشیدگی مزید بڑھے گی پاک افغان جو تعلقات دیکھیں کے نا، آنے والے دن کشیدگی میں؟ تب کم ہوگی جب مصالحت کامیاب ہو جائے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اکتوبر میں جب جھگڑا شروع ہوا تو قطر نے مصالحت کی کوشش کی، سعودی عرب نے کی، ترکی نے کی، ایران نے کی، چین اور روس نے اس کی حمایت کی، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ممالک براہ راست ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قطر اور ترکی یہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں، اچھا، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، وہ مزید مصالحت کے لیے کوئی کسی قسم کی کوشش اس وقت نہیں کر رہی ہے۔ ایران نے چند روز قبل جو اٹیک ہوا تھا یا جو اس کے رد عمل میں افغانستان سے اٹیک ہوا تھا، اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اچھا، اس کی مذمت نہیں کی، اچھا، اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور دونوں ممالک کو کہا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، کشیدگی کو ختم کریں۔ سعودی عرب دبے دبے الفاظ میں نہ تو اس نے ان حملوں کی حمایت کی ہے نہ مذمت کی ہے، مگر پھر بھی وہ مصالحت کے لیے کوشاں ہے۔ مشالت کے کوشاں ہیں۔ اچھا سر، تو یہ صورتحال جو بنتا ہے اس میں جو عام جو افغان مہاجرین تھے جن کی واپسی کا بھی ایک عمل بھی شروع ہو چکا تھا، کچھ لوگ گئے ہیں، کچھ ہیں پاکستان میں، تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ مشکلات تو ہوا ہے ظاہر ہے، یا ان کوئی؟ کے لیے تو مشکلات ہے۔ اچھا، جب اس قسم کی ٹینشن مزید بڑھے گا تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اسلام آباد میں بھی گرفتاری ہے، پشاور میں بھی روزانہ چھاپے ہیں، صحیح، لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، وہاں سرحد تورخم میں صحیح، کئی گھنٹوں تک ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مشکلات ہوگی۔ اسی طرح یہ لوگ جب ادھر چلے جائیں گے ہزاروں کی تو وہاں پر بھی مشکل ہے۔ مجھے جو ٹیلی فون آ رہے ہیں تو وہاں پر ان کو مطلب ایک دن تک تو 24 گھنٹوں تک تو ان کو لیے ٹرین کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، امداد کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر زیادہ تر لوگ جو چلے گئے ان کے گھر نہیں ہے، اچھا، ان کو اکاموڈیشن، سردی بھی سخت ہے، سردی کا موسم موسم ہے بھی خراب ہے، بالکل، تو ظاہر ہے مشکلات تو ہوں گے۔ اب اگر پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان پر پریشر بڑھا دے اچھا، تو پاکستان کو افغان کی جبری انخلا کے بارے میں، افغان باشندوں کی یہاں پر جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنا ہوگا، ان پر نظر ثانیہ کرنی ہوگی۔ صحیح، جب وہ پاکستان اور پاکستان جو ہے نا، جو مغرب میں افغانستان کی جو سرکردہ سیاسی رہنما ہے، ٹیکنوکریٹ ہے، قبائلی رہنما ہے، جو ماضی کی حکومتوں میں اثر ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ ان کی تعلقات کو بڑھانا ہوگا، تب طالبان پر پریشر بلڈ اپ ہوگا۔ صحیح صحیح صحیح۔ شکریہ شمیم شاہد صاحب۔ یقیناً جب حکومت پاکستان کو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جب افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ افغانستان کی جو رولنگ جو طالبان ہیں اور عام افغان عوام کو، چاہے وہ افغانستان میں ہیں یا پاکستان میں مہاجر کے طور پر ہیں، ان کو الگ نظروں سے دیکھنا ہوگا، تب جا کے پاکستان اور افغانستان کے جو مسائل ہیں یہ حل ہونے کی طرف راغب ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔